वज़ीर आज़म की इस्लामाबाद में चीनी सफारत खाने आमद, सफ़ीर जांग जेडोंग से मुलाकात। शाम दहशत गर्दी के वाक़े की शदीद मज़म्मत। CPI के दुश्मनों के नापाक अज़ाइम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। जिम्मेदारों और सहूलतकारों को कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रहेगी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। सदर आसिफ अली जरदारी की बशाम में दहशत गर्दी के वाक़े की शदीद मजम्मत। चीनी बाशिंदों की हलाकत पर गहरे रंजो गम का इजहार। चीनी हुकूमत और अवाम से इजहार तासियत। दुश्मन कुव्वतें पाक चीन दोस्ती को नुकसान पहुँचाने में कभी कामयाब नहीं होंगी, सदर मुमलकत। अमरीका की पाकिस्तान में चीनी इंजीनियर्स के काफिले पर हमले की शदीद मजम्मत। जानों के ज़िया और ज़ख्मी होने पर गहरा रंज है। हमें हमले के मुतासरीन से दिली ताज़ियत का इजहार करते हैं। दहशत गर्दों के हाथों पाकिस्तानी कौम ने बहुत नुकसान उठाया है। अमरीकी महकमे खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। दहशतगर्द तंजीम अलकायदा अफगानिस्तान में दोबारा कदम जमाने लगी। अफगान तालिबान के इक़्तिदार में आते ही TTP और अलकायदा जैसी दहशतगर्द तंजीमों को महफूज पनाहगाहें मिल गईं। अफगानिस्तान ने हमेशा अपनी सरजमीन को दहशतगर्दी फैलाने के लिए इस्तेमाल किया है। दहशतगर्दी का गढ़ होने की वजह से पड़ोसी ममालिक भी दहशतगर्दी का शिकार हैं। अल जज़ीरा। सेनेट इलेक्शन में कागजात नामजदगी वापस लेने का आज आखिरी दिन। 3 बजे तक कागजात नामजदगी वापस लिए जा सकते हैं। सेनेट की 48 नशिस्तों पर इंतखाब 2 अप्रैल को होगा। पंजाब और सिंध की 12-12, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की 11-11 नशिस्तों और वफाक की 2 नशिस्तों पर इंतखाब होगा। कारोबारी हफ्ते के तीसरे दिन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 526 पॉइंट्स का इजाफा। स्टॉक मार्केट 66,000 की हद उबूर कर गई। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में गजा में जंगबंदी से मुतल्लिक़ करारदाद मंजूर होने के बावजूद इसराइल की वहशियाना बमबारी जारी। सियोनी फोर्सेज ने रफ़ा और खान यूनुस में निहत्ते फ़लस्तीनी को निशाना बनाया। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मज़ीद 66 फ़लस्तीनी शहीद। गजा में इमदाद देने की कोशिश के दौरान भगदड़ मचने से मुतादिद फ़लस्तीनी जाँ भग। 7 अक्टूबर से जारी सेहूनी हमलों में मजमूई तौर पर 32,414 फ़लस्तीनी शहीद जबकि 75,000 ज़ख्मी। लद्दाख को अलग रियासत बनाने के मुतालबे में शिद्दत। लद्दाख की अवाम का भारतीय हुकूमत के खिलाफ शदीद एहतजाज। कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और ले एपिक्स बॉडी की कॉल पर मुकम्मल शटर डाउन। अगस्त 2019 में भारतीय इंतहा पसंद हुकूमती जमात BJP ने कश्मीर को दी गई खुसूसी हैसियत खत्म कर दी थी। लद्दाख को भी तकसीम कर दिया था। मोदी के नाम निहाद से कदर हिंदुस्तान की हकीकत एक बार फिर आश्कार। रियासत उत्तर प्रदेश में मदारस और इस्लामी स्कूल्स पर पाबंदी आयद। इलाहाबाद हाई कोर्ट का मदारस के तलबा को मरकजी स्कूल में मुंतकिल करने का हुक्म। हिंदुओं के तालीमी इदारे गुरुकुल्स पाबंदी से मुस्तस्ना। मोदी हुकूमत सेकुलर रियासत की आड़ में महज मुसलमानों के स्कूल्स को ही टारगेट कर रही है। CNN। सरजमीन कश्मीर के फर्जंद और मुमताज़ हुर्रियत रहनुमा जलील अहमद इंदिराबी की शहादत को 28 साल मुकम्मल। 8 मार्च 1996 को 5 राष्ट्रीय राइफल्स के मेजर अवतार सिंह ने जलील अहमद इंदिराबी को तफ्तीश के बहाने जेल में बंद किया। 27 मार्च को उनकी लाश श्रीनगर के इलाके में दराए जहलम से मिली। शहीद जलील अहमद इंदिराबी के अहले खाना 28 साल गुजरने के बाद भी इंसाफ से महरूम। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत महकमा एक्साइज टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स कंट्रोल से मुतल्लिक़ जायज़ा इजलास। नारकोटिक्स कंट्रोल के लिए 3 पुलिस स्टेशन बनाने की मंजूरी। एंटी नारकोटिक्स के लिए नया महकमा बनाने की तजवीज़ पर भी इत्तिफाक। वज़ीर आला पंजाब की मोटर व्हीकल्स के रजिस्ट्रेशन ट्रेड्स का बैकलॉग खत्म करने की हिदायत। टैक्स कंसल्टेंसी यूनिट के क़याम की भी मंजूरी।
सहराई चोलिस्तान में ज़राअत की बहाली के लिए ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत लिम्स के ज़ेरे क़यादत इक़दामात। इनिशिएटिव के जरिए किसानों को पानी और बिजली जैसे अहम वसाइल की फराहमी। चीन से दरामद की गई स्मार्ट एग्रीकल्चर मशीनरी मुतारिफ। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव का मकसद आलमी ज़रूरी बेस्ड प्रैक्टिस पर अमल पैरा होकर पैदावारी सलाहियत को बढ़ाना है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के वफ्द का दौरा है पाकिस्तान। इंतजामात का जायजा लेने के लिए आईसीसी वफ्द का पिंडी स्टेडियम का दौरा। सिक्योरिटी और मैचेस के इंतजामात का जायजा लिया। पीसीबी हुकाम के वफ्द के इंतजामात पर ब्रीफिंग। चैंपियंस ट्रॉफी फरवरी मार्च 2025 में पाकिस्तान में शेड्यूल है। अमान में फीफा वर्ल्ड कप 2026 क्वालिफायर्स का दूसरा मरहला। उर्दन ने पाकिस्तान को 7-0 से हरा दिया। उर्दन के मूसा अल्तमारी ने 3 गोल स्कोर किए। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में मियामी ओपन खवातीन सिंगल्स काजाकिस्तान की एलिना रेबाकिना और बेलारूस की विक्टोरिया अजारेंका ने सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर लिया। मेन सिंगल्स में स्पेन के कार्लोस अल्कराज और रूस के डेनिल मेदवेदेव ने क्वार्टर फाइनल्स में जगह बना ली। और बैनुल-अक़वामी गोताखोरों ने सऊदी अरब में छुपी खूबसूरती की तलाश। अमरीकी गोताखोर डेविड कोल्टोरी और रोमानिया के कैटलिन परेडा ने दिल फरेब नज़ारों से भरपूर जाजान सूबे में ड्राइविंग के लिए ढूंढा नया मकाम। दोनों ड्राइवर्स ने दिलकश वादिया रोह और वादिया अल-राजाब में 20 मीटर की बुलंद चट्टानों से न सिर्फ गोता लगाया बल्कि मई में यूनान में शुरू होने वाली 2024 वर्ल्ड सीरीज की भी तैयारी की। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। मैं हूं रिजवान अली अहमद। मैं हूं हुमैरा राना। हेडलाइंस आपने सुनी और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बिशाम में दहशतगर्द हमले की मजम्मत करते हुए कहा है कि पाक चीन दोस्ती को नुकसान पहुंचाने की मज़मूम कोशिशों को कामयाब नहीं होने देंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने इस्लामाबाद में चीनी सफारत खाने का दौरा किया और सफ़ीर जियांग जेडोंग से मुलाकात में चीनी बाशिंदों की हलाकत पर अफसोस का इजहार किया। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि इस वाक़े की जल्द तहकीकात के जरिए जिम्मेदारों और सहूलतकारों को करार वाकई सजा दी जाएगी। उन्होंने चीनी सदर और वज़ीर-ए-आज़म के लिए ताज़ियती पैगाम भी दिया। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि सीपैक के दुश्मनों ने एक बार फिर बुज़दिलाना हरकत से अपने मज़मूम अज़ाइम ज़ाहिर किए हैं। हम दुश्मन के नापाक अज़ाइम को कभी कामयाब नहीं होने देंगे और दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। चीन के सफ़ीर ने सफारत खाने आमद और वाक़े की तहकीकात में ज़ाती दिलचस्पी पर वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया और वज़ीर-ए-आज़म के पाक चीन दोस्ती के हवाले से आज़म की तारीफ़ की। वफाकी वज़रा इसाक डार, मोहसिन नकवी, अताउल्लाह तारड़ और मुआविन खुसूसी तारिक फातमी भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा थे। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने बिशाम में चीनी बाशिंदों पर हमले की शदीद मजम्मत की है। हमले में कीमती जानों के ज़िया पर गहरे रंजो गम का इजहार करते हुए सदर मुमलिकत ने मुतासरा ख़ानदानों और हुकूमत से ताज़ियत का इजहार किया। उन्होंने कहा कि दुश्मन कुव्वतें पाकिस्तान और चीन की दोस्ती को नुकसान पहुँचाने में कभी कामयाब नहीं होंगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने चीनी सिफारत खाने का दौरा किया और चीन के सफ़ीर से मुलाकात की। उन्होंने चीनी सफ़ीर को शांगला धमाके की तफसील से आगाह करते हुए हलाकतों पर अफसोस का इजहार किया। वज़ीर दाखिला ने अफसोसनाक वाक़े की जामे तहकीकात की यकीन दहानी कराते हुए कहा कि मुलव्विस अनासर से आहनियातों से निपटेंगे। वज़ीर दाखिला ने कहा कि ऐसे वाक़यात से पाकिस्तान और चीन के दरमियान बरादराना ताल्लुकात को मुतासर नहीं होने देंगे। अमरीका ने पाकिस्तान में चीनी इंजीनियर्स के काफिले पर हमले की शदीद मजम्मत की है। अमरीकी महकमा ख़ारजा के तर्जमान मैथ्यू मुलर ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि जानों के ज़िया और ज़ख्मी होने पर गहरा रंज है। हम हमले के मुतासरीन से दिली ताज़ियत का इजहार करते हैं। मैथ्यू मुलर ने कहा कि दहशतगर्दों के हाथों पाकिस्तानी कौम ने बहुत नुकसान उठाया है। पाकिस्तान में चीनी शहरी दहशतगर्द हमलों का निशाना बन रहे हैं। मैथ्यू मुलर ने मज़ीद कहा किसी भी मुल्क को दहशतगर्दी का शिकार नहीं होना चाहिए।
صدر آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ یتیم بچوں کی کفالت اور تعلیم و تربیت ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ اسلامی تعاون تنظیم کے تحت یتیموں کے دن کے موقع پر بچوں کے لیے ایوان صدر میں افطار ڈنر کا اہتمام کیا گیا۔ تفصیل بتا رہے ہیں شاہ رخ شفیع۔ 15 رمضان المبارک کو ہر سال اسلامی تعاون تنظیم کے تحت یوم یتامہ منایا جاتا ہے۔ اس دن کی مناسبت سے صدر آصف علی زرداری نے ان بچوں کے لیے ایوان صدر میں افطار ڈنر کا اہتمام کیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر مملکت نے کہا کہ پھول جیسے بچوں سے مل کر بہت خوشی ہوئی۔ ان سب بچوں کو جب تک یہ پڑھنا چاہیں ان کی پڑھائی کرا سکتے ہیں، اور پھر جس پروونس سے جو آ رہے ہیں ہم پروونشل حکومتوں کو بھی کہہ کے ان سے بھی ان کے لیے ایکسٹرا پروویژنز دلوائیں۔ میں بہت خوش ہوں ان پھولوں سے مل کے، ان موتیوں کو دیکھ کے اپنے۔ تقریب سے آرفن کیئر فورم کے چیئرمین فاروق حبیب نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں 46 لاکھ کے قریب یتیم بچوں کی تعداد ہے، جن میں سے 1 لاکھ کے قریب بچوں کی پرورش تنظیم کر رہی ہے۔ تنظیم سے باہر بچوں کی اس بڑی تعداد کی تعلیم کے لیے حکومت کے ساتھ ساتھ مخیر حضرات کو بھی اپنا حصہ ڈالنا چاہیے۔ تقریب میں آصفہ بھٹو زرداری نے بھی شرکت کی۔ انہوں نے مختلف نشستوں پر جا کر بچوں سے ملاقات کی اور ان سے ان کے خیالات جانے۔ انہوں نے ان بچوں کی پرورش پر متعین سٹاف سے بھی بات کی اور ان کی تعلیم، صحت، غیر نصابی سرگرمیوں کے متعلق آگاہی حاصل کی۔ تقریب کے اختتام پر بچوں کے ساتھ گروپ فوٹو بنایا اور انہیں مختلف تحائف پیش کیے گئے۔ جنت کے حصول کا آسان طریقہ یتیم کے سر پہ دست شفقت ہے۔ آج کی تقریب کا مقصد تھا کہ کل کو یہ بچے پاکستان کا روشن مستقبل بنیں۔ شاہ رخ شفیع، ایوان صدر، اسلام آباد۔ سینٹ الیکشن میں کاغذات نامزدگی واپس لینے کا آج آخری دن ہے۔ سینٹ الیکشن میں حصہ نہ لینے والے امیدوار آج کاغذات نامزدگی واپس لے سکتے ہیں۔ الیکشن کمیشن کے مطابق 3 بجے تک کاغذات نامزدگی واپس لیے جا سکتے ہیں۔ سینٹ کی 48 نشستوں پر انتخاب 2 اپریل کو ہوگا۔ پنجاب اور سندھ کی 12 بلوچستان اور خیبر پختونخوا کی 11 نشستوں اور وفاق کی 2 نشستوں پر انتخاب ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت محکمہ ایکسائز ٹیکسیشن اینڈ نارکوٹکس کنٹرول کا جائزہ اجلاس لاہور میں ہوا۔ اجلاس میں اینٹی نارکوٹکس کے لیے نیا محکمہ بنانے کی تجویز پر اتفاق کیا گیا اور نارکوٹکس کنٹرول کے لیے 3 پولیس اسٹیشنز بنانے کی منظوری دی گئی۔ وزیر اعلیٰ نے موٹر وہیکل کے رجسٹریشن پلیٹس کا بیک لاک ختم کرنے کی ہدایت کی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ گھروں پر ٹیکس کو ریشنلائز کرنے کے لیے ضرورت ہے۔ انہوں نے رینٹل ویلیو اور ڈی سی ریٹ کے مطابق ٹیکس میں فرد پر اسیسمنٹ رپورٹ بنانے کی ہدایت کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت لاہور میں لائیو سٹاک کے حوالے سے اجلاس ہوا۔ اجلاس میں اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ کیٹل مارکیٹ اور سلاٹر ہاؤس میں صرف ویکسینیٹڈ اور ٹیگ والے مویشی لانے کی پابندی برقرار رہے گی۔ وزیر اعظم نے چین کو بھینس کا گوشت اور دودھ کی برآمد بڑھانے کا ٹارگٹ دیا اور ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پر خصوصی توجہ دینے کی ہدایت کی۔ اجلاس کے دوران گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے کہا کہ جانوروں کو بیماریوں سے بچاؤ کے لیے مزید کام کرنے کی ضرورت ہے۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس جاری ہے اور اجلاس میں ضمنی بجٹ پر بحث جاری ہے۔ بجٹ پر بحث کا آج آخری روز ہے۔ گزشتہ روز اسپیکر نے بحث میں 1 دن کا اضافہ کیا تھا۔ وزیر خزانہ آج اپنی تقریر میں بجٹ پر بحث کو سمیٹیں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے پی ٹی آئی کو 30 مارچ کو اسلام آباد میں جلسہ کرنے کی اجازت دینے کی درخواست پر سماعت کی۔ چیف جسٹس نے اسٹیٹ کونسل کو ہدایت کی کہ اپنے قواعد و ضوابط پر عمل درآمد کروا کے جلسے کی اجازت دے دیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے انتظامیہ کو پی ٹی آئی کو اسلام آباد میں جلسے کی اجازت دینے کی ہدایت کر دی۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں غزہ میں جنگ بندی سے متعلق قرارداد منظور ہونے کے باوجود اسرائیل کی وحشیانہ بمباری جاری ہے۔ سیونی فورسز نے قتل کشی کی کارروائیوں میں رفح اور خان یونس میں نہتے فلسطینیوں کو نشانہ بنایا ہے۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران مزید 66 فلسطینی شہید ہو گئے۔ 7 اکتوبر سے جاری صہیونی حملوں میں مجموعی طور پر 32,414 فلسطینی شہید جبکہ تقریباً 75,000 زخمی ہو چکے ہیں۔ اس دوران 5,881 طلبہ شہید جبکہ 9,899 زخمی ہوئے۔ خان یونس کے ایک پناہ گزین کیمپ پر اسرائیلی فوج کے حملے میں بچوں سمیت 12 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ جنوبی شہر رفح میں گزشتہ روز اسرائیلی فورسز نے شدید بمباری کی۔ پورے غزہ میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں اور دھوئیں اٹھتے دکھائی دیے گئے۔ رفح میں اسرائیلی فوجیوں نے 1 ہفتے سے زائد عرصے سے شہر کے سب سے بڑے اسپتال کا محاصرہ کر رکھا ہے۔ اسرائیلی فورسز نے خان یونس کے 2 اسپتالوں کو بھی گھیرے میں لے رکھا ہے۔
فلسطینی ہلال احمر نے خبردار کیا ہے کہ ہزاروں افراد خان یونس کے ناصر اسپتال میں پھنسے ہوئے ہیں اور ان کی جان کو خطرہ ہے۔ غزہ میں امداد لینے کی کوشش کے دوران بھگدڑ مچنے سے متعدد فلسطینی جام بحق ہوئے۔ ادھر انسانی حقوق کے بارے میں اقوام متحدہ کے انسانی نمائندے فرانسسکا البانیز نے غزہ میں اسرائیلی جارحیت کی نسل کشی قرار دیا ہے۔ انہوں نے اسرائیل پر فوری طور پر پابندی عائد کرنے اور ہتھیاروں کی فراہمی پر پابندی عائد کرنے کا مطالبہ کیا۔ فرانسسکا نے جنیوا میں انسانی حقوق کی عالمی کونسل کو بتایا کہ وہ سمجھتی ہیں کہ 7 اکتوبر سے غزہ میں اسرائیل کی فوجی کارروائی نسل کشی کے مترادف ہے۔ فلسطین کے صدر محمود عباس سے جرمن وزیر خارجہ اینالینا بیئربوک نے رام اللہ میں ملاقات کی۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے صدر محمود عباس نے کہا کہ غزہ فلسطینی ریاست کا لازمی جزو ہے۔ ریاست فلسطین بشمول مشرقی قدس، غزہ کی پٹی ہو یا مغربی کنارے کا علاقہ، کسی بھی فلسطینی شہری کی ملک بدری کو واضح طور پر مسترد کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ غزہ کی پٹی کو باقی فلسطینیوں سے جدا نہ کیا جائے۔ فلسطینی صدر نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ سلامتی کونسل کی جنگ بندی کی قرارداد پر عمل درآمد کو یقینی بنانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ غزہ میں انسانی اور طبی امداد پہنچانے کے لیے یکجا ہوں تاکہ اسرائیلی وحشیانہ حملوں کے باعث فاقہ کشی کے شکار عوام کی مشکلات کو دور کیا جا سکے۔ دہشت گرد تنظیم القاعدہ افغانستان میں دوبارہ قدم جمانے لگی۔ افغانستان ہمیشہ سے دہشت گرد تنظیموں کا گڑھ رہا ہے، مگر افغان طالبان کی حکومت آنے کے بعد دہشت گرد تنظیموں کو یہاں مزید سہولیات میسر آ گئیں، جس سے ان کو پنپنے کا موقع مل رہا ہے۔ افغان طالبان اقتدار میں آنے کے بعد دوسری دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ ساتھ ٹی ٹی پی اور القاعدہ کو محفوظ پناہ گاہیں مل گئیں، جس سے ان تنظیموں کو دہشت گردانہ کارروائیوں میں آسانی ہو گئی ہے۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق افغانستان نے ہمیشہ اپنی سرزمین کو دہشت گردی پھیلانے کے لیے استعمال کیا ہے۔ افغانستان دہشت گردی کا گڑھ ہونے کی وجہ سے پڑوسی ممالک بھی دہشت گردی کا شکار ہیں۔ افغانستان نے ہمیشہ اپنی سرزمین کو پڑوسی ممالک میں دہشت گردانہ حملوں کے لیے استعمال کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق افغانستان کی سرزمین پر تحریک طالبان افغانستان، القاعدہ اور دوسری دہشت گرد تنظیموں کا قبضہ رہا ہے۔ 21 اگست 2021 کو طالبان کی جانب سے افغانستان پر اقتدار جمانے کے بعد ان تنظیموں کا قبضہ مزید پختہ ہو گیا۔ دہشت گرد تنظیم القاعدہ نے افغانستان میں اپنے قدم دوبارہ سے جمانے شروع کر دیے ہیں۔ رپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ القاعدہ طالبان کی سہولت کاری سے اسمگلنگ اور منشیات کے کاروبار سے دنیا بھر میں دہشت گرد تنظیموں کی سہولت کاری کرتی ہے۔ القاعدہ افغانستان میں شمالی بدخشاں اور دیگر صوبوں میں سونے کی کانوں سے لاکھوں ڈالرز کما کر اپنی تنظیم کی فنڈنگ کر رہے ہیں۔ سونے کی کانوں سے طالبان کی ماہانہ رقم 25 ملین ڈالرز ان کے سرکاری بجٹ میں ظاہر نہیں ہوتی۔ اگست 2021 میں اقتدار حاصل کرنے کے بعد طالبان نے فہرست میں شامل دہشت گرد گروپوں کی ایک بڑی تعداد کو ضم کیا ہے۔ اقوام متحدہ سلامتی کونسل اور امریکی کانگریس نے القاعدہ سمیت درجنوں ممنوعہ دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ طالبان کی ہم آہنگی کے تعلقات کے بارے میں مسلسل رپورٹ کیا ہے۔ طالبان القاعدہ کے کمانڈروں اور کارندوں کو تمام ضرورت کے ہتھیار، پاسپورٹ اور اسمگلنگ کے وسیع نیٹ ورک تک رسائی میں سہولت فراہم کر رہی ہے۔ الجزیرہ رپورٹ کے مطابق دہشت گردوں کے لیے راستوں کی سہولت، ہتھیار، نقدی، سونا اور دیگر ممنوع اشیاء کا استعمال افغانستان میں بڑھ گیا ہے۔ القاعدہ کی افغانستان میں موجودگی اس بات کے ثبوت ہے کہ طالبان حکومت دہشت گردی کے فروغ میں ملوث ہے۔ مودی کے نام نہاد سیکولر ہندوستان کی حقیقت ایک بار پھر آشکار۔ بھارت کی سب سے زیادہ آبادی والی ریاست اتر پردیش میں مدرسوں اور اسلامی سکولز پر فوری طور پر مؤثر پابندی لگا دی گئی ہے۔ اتر پردیش میں الہ آباد ہائی کورٹ نے جمعے کو مدرسہ ایکٹ 2004 کو غیر آئینی قرار دے دیا۔ CNN کے مطابق الہ آباد ہائی کورٹ نے ریاستی حکومت کو حکم دیا کہ وہ اسلامی نظام میں داخل طلبہ کو مرکزی اسکولوں میں منتقل کر دیں۔ مدارس ایک ایسا نظام تعلیم فراہم کرتے ہیں جس میں طلبہ کو ریاضی اور سائنس جیسے عمومی مضامین کے ساتھ قرآن اور اسلامی تاریخ کے بارے میں بھی پڑھایا جاتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق کچھ ہندو بھی اپنے بچوں کو ایک ایسا مساوی نظام میں بھیجتے ہیں جس سے گروکلز کہا جاتا ہے۔ گروکل ایسے رہائشی تعلیمی ادارے ہیں جہاں طالب علم گرو یا استاد کے تحت عام مضامین کے ساتھ قدیم ویدک صحیفوں کے بارے میں بھی سیکھتے ہیں۔ مودی سرکار سیکولر ریاست کی آڑ میں محض مسلمانوں کے اسکولوں کو ہی ٹارگٹ کر رہی ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ 2011 کی بھارتی مردم شماری کے اعداد و شمار کے مطابق اتر پردیش کی کل آبادی تقریباً 200 ملین ہے، جن میں سے تقریباً 20% مسلمان ہیں۔ اتر پردیش میں مودی کی ہندتوا BJP کی حکومت ہے اور گزشتہ دہائی کے دوران یہاں بے شمار متنازع قوانین لاگو ہوئے ہیں جو مسلمانوں کے ساتھ امتیازی سلوک کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ جمعے کے عدالتی حکم سے 25,000 مدارس کے 27 لاکھ طلبہ اور 10,000 اساتذہ متاثر ہوں گے۔ جنوری 2024 میں مودی سرکار نے 25,000 سے زائد مسلمان اساتذہ کو تنخواہیں دینے سے انکار کر دیا تھا۔ دوسری جانب لداخ کو الگ ریاست بنانے کے مطالبے نے شدت اختیار کر لی ہے۔ اگست 2019 میں بھارتی انتہا پسند حکومتی جماعت BJP نے کشمیر کو دی گئی خصوصی حیثیت کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ لداخ کو بھی تقسیم کر دیا تھا۔
मोदी सरकार ने लद्दाख को बराह रास्त नई दिल्ली से चलाने के लिए फैसला किया, जिससे खित्ते की जमहूरी पसमानदगी ने जन्म लिया है। अल जजीरा के मुताबिक मकामी लोग लद्दाख को रियासत का दर्जा देने का मुतालबा कर रहे हैं, जो कि भारतीय आइन के मुताबिक रियासत को कानून साजी, अदालती और खुद मुख्तार इंतजामी डिवीजन्स की तंजीम तश्कील की इजाज़त देता है। लेह और कारगिल के बाशिंदे लद्दाख के लिए जमहूरी रियासत का मुतालबा कर रहे हैं। नई दिल्ली की सरकार की जानिब से मंजूर किए गए नए कवानीन से लद्दाख के मकामी लोग शदीद परेशानी का शिकार हैं। 6 मार्च 2024 को लेह में सैकड़ों लोगों ने भारतीय वजारत दाखिला के साथ मुज़ाकरात किए, जो बेनतीजा रहे। लद्दाख के समाजी कारकुन सोनम वांगचुक ने भूख हड़ताल का ऐलान करते हुए कहा कि हम आईनी मामलात की मुंतकिली का मुतालबा चाहते हैं, क्योंकि हमारे कबायली शनाख्त को खतरा है। उन्होंने कहा कि भारत ने लद्दाख में हमारी ज़मीनों पर कब्जा करते हुए फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है। मोदी सरकार जो दुनिया भर में जमहूरियत पसंदी और सेकुलरिज्म का नारा लगाती है, मगर अफसोस इस बात का है कि वो अपने ही लोगों को उनके आईनी हुकूक देने से इनकारी है। लिम्स के ज़ेर क़यादत ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव सहराई चोलिस्तान में ज़राअत को बहाल करने पर मरकूज है। ये इनिशिएटिव खेती बाड़ी और मवेशियों के इंतज़ाम को बेहतर बनाने के लिए जदीद ज़रूरी टेक्नोलॉजी को बरूए कार लाता है। इस इनिशिएटिव के जरिए किसानों को पानी और बिजली जैसे आम वसाइल फराहम किए जाते हैं, ताकि दूर दराज इलाकों तक साल भर रसाई को यकीनी बनाकर चैलेंजों से निपटा जा सके। लिम्स ने चीन से दरामद की गई स्मार्ट एग्रीकल्चर मशीनरी मुतारिफ कराई है, जो कॉरपोरेट फार्मिंग इनिशिएटिव के तहत जदीद काश्तकारी तकनीकों की तरफ एक अहम तब्दीली की अलामत है। लिम्स की इब्तदाई तवज्जो का मरकज़ पंजाब का इलाका चोलिस्तान है, जो बतदरीज बढ़कर पूरे मुल्क में बड़े पैमाने पर कॉरपोरेट फार्मिंग के फ़रोग़ का बायस बनेगा। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव का मकसद आलमी ज़रूरी बेस्ट प्रैक्टिस पर अमल पैरा होना, पैदावारी सलाहियत को बढ़ाना और पायदार खुशहाली को फ़रोग़ देने के लिए वसाइल का मौसर इस्तेमाल करना है। सरजमीन कश्मीर के फरजंद और मुमताज़ हुर्रियत रहनुमा जलील अहमद इंदिराबी की शहादत को 28 साल मुकम्मल हो गए हैं। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट से ताल्लुक़ रखने वाले जलील अहमद इंदिराबी इंसानी हुकूक और तहरीक आज़ादी के अलमबरदार थे। आप 30 फरवरी 1960 को पुलवामा में सईद गुलाम कादर इंदिराबी के घर पैदा हुए। 8 मार्च 1996 को 5 राष्ट्रीय राइफल्स के मेजर अवतार सिंह ने जलील अहमद इंदिराबी को तफ्तीश के बहाने जेल में बंद कर दिया। बहिना तशद्दुद के बाद जलील अहमद इंदिराबी की लाश दरिया में फेंक दी गई। 27 मार्च 1996 को जलील अहमद इंदिराबी की बोरी बंद लाश कत्ल के 2 हफ्ते बाद श्रीनगर के इलाके पुरसराज बाग के करीब दरिया जहलम से मिली थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बदतरीन तशद्दुद की भी तस्दीक हुई थी। मीडिया में शोर गुल उठने के बाद मेजर अवतार सिंह को सजा देने के बजाय भारत ने अमरीका फरार करवा दिया। जलील अहमद इंदिराबी का मावराए अदालत कत्ल नाम नहाद भारतीय जमहूरियत के मुंह पर तमाचा है। मुजरिमों को कैफरे किरदार तक ना पहुँचना भारत के मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की रियासती सरपरस्ती का सबूत है। जलील अहमद इंदिराबी को आलमी सतह पर शहीद इंसाफ का लक़ब भी दिया जा चुका है। जलील अहमद इंदिराबी को मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय फौजियों के हाथों इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों के खिलाफ आवाज़ उठाने और इन्हें दस्तावेजी शक्ल देने की पादाश में शहीद किया गया था। उन्होंने जिनीवा में इंसानी हुकूक कौंसिल के इजलास में मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय मज़ालिम और सफाकियत को बेनकाब किया था। शहीद जलील अहमद इंदिराबी के अहल खाना 28 साल गुजरने के बाद भी इंसाफ से महरूम है। मकबूजा जम्मू कश्मीर पर भारत के गासिबाना, नाजायज़, गैर कानूनी और गैर अखलाकी कब्जे के खात्मे तक जिद्दोजहद आज़ादी जारी रखी जाएगी। कश्मीरी अवाम जलील इंदिराबी जैसे शोहरा की कुर्बानी को कभी फरामोश नहीं कर सकती। कारोबारी हफ्ते के तीसरे दिन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान देखा जा रहा है। 100 इंडेक्स में 526 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हो गया है। मजीद बात करते हैं कराची में मौजूद हमारे नुमाइंदे सोहेल जमाली से। जी सोहेल जमाली, हमें तफसील से आगाह कीजिएगा। सुबह के औकात में 526 पॉइंट का इजाफा हुआ है, 66,432 की सतह तक पहुंचा है। अब भी 400-500 के पॉइंट्स पे जो मार्केट में छोटी मोटी करेक्शन होती रहती है, उस हवाले से 400-500 पॉइंट का इजाफा मुसलसल देखने में आ रहा है और मार्केट को खुले हुए कई घंटे हो चुके हैं। जो ज़्यादातर जिन शोबों में सौदे हुए हैं उनमें सीमेंट है, फर्टिलाइज़र है, फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, कमर्शियल बैंक और केमिकल की सनतों में बहुत ज़्यादा तेज़ी देखी जा रही है। उसके सौदों में तेज़ी देखी जा रही है। कहीं किसी के हिस्स के कीमत 4 रुपये और 5 रुपये तक बढ़ी है, किसी की 8 रुपये तक भी बढ़ी है। उमूमी तौर पर जो सरमायाकारी में तेज़ी आई है, सरमायाकारों का एतमाद जो बहाल हुआ है और उसमें इजाफा हो रहा है, उसकी बुनियादी वजह हुकूमत की जानिब से मईशत के इस्तेहकाम के लिए किए गए इक़दाम हैं। शुक्रिया सोहेल जमाली हमें अपडेट करने के लिए। दीगर खबरों में आपको आगाह करें कि स्पेस टेक्नोलॉजी के हवाले से
پاکستان میں اہم پیشرفت انسٹیٹیوٹ آف اسپیس ٹیکنالوجی اسلام آباد کے تیار کردہ قمری امیجنگ کیوبسٹ کا کامیاب تجربہ کیا گیا ہے۔ انسانی تاریخ میں پہلی بار آئی کیوب قمر چین کے قمری ایکسپلورر کے ساتھ چاند کی سطح سے مٹی جمع کرے گا۔ فیصل آباد ریجن کے 8 اضلاع میں بجلی چوروں کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن جاری ہے۔ بجلی چوری مہم کے دوران 6,978 بجلی چوروں کو مجموعی طور پر 74 کروڑ 27 لاکھ روپے سے زائد کے جرمانے عائد کیے گئے ہیں اور 52 کروڑ 93 لاکھ روپے کی ریکوری کی گئی ہے۔ فیسکو ٹیم اور پولیس فورس کے مشترکہ آپریشن کے دوران 5,648 بجلی چوروں کو گرفتار اور 6,000 سے زائد کے خلاف مقدمات کا اندراج بھی کروایا گیا۔ نہ صرف ملک بھر کی طرح بھاولپور کے شہری بھی یوٹیلیٹی اسٹور سے رمضان ریلیف پیکج کے تحت اشیاء ضروریہ عام مارکیٹ سے سستے داموں خرید رہے ہیں۔ مزید کیا تفصیلات بتا رہے ہیں عبداللہ مختار اپنی اس رپورٹ میں۔ ماہ رمضان میں عام آدمی کو ریلیف دینے کے لیے وفاقی حکومت کی جانب سے 12.5 ارب روپے کی سبسڈی دی گئی ہے۔ رمضان ریلیف پیکج کے تحت 19 بنیادی اشیاء یوٹیلیٹی اسٹورز پر کم قیمت پر دستیاب ہیں، جس سے غریب اور مستحق افراد بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف نے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا عوام کو ریلیف پیکج دیا ہے، جس کے تحت 10 کلو آٹے کا تھیلا 648 روپے، چینی 109 اور گھی 335 روپے فی کلو میں دستیاب ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے ممبر قومی اسمبلی ملک محمد اقبال چنڑ نے مختلف یوٹیلیٹی اسٹورز کا دورہ کیا اور اشیاء کا جائزہ لیا۔ ان غریب لوگوں کے لیے بہتری کے لیے، عوام کو فیسیلیٹ کرنے کے لیے، ہر غریب کو انہیں یہ یہاں سے ہر چیز مل سکتی ہے، اور یہ میاں محمد شہباز شریف کا بہت بڑا ایک پیکج ہے، اور اللہ تعالیٰ انہیں ان کی عمر دراز کرے۔ رمضان ریلیف پیکج کے تحت شہری عام مارکیٹ سے دالیں، چاول، چائے کی پتی، بیسن، کھجور، دودھ، مشروبات اور مسالہ جات سمیت دیگر اشیاء سستی خرید رہے ہیں۔ عبداللہ مختار، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، بہاولپور۔ بہاول نگر میں بھی سستا رمضان بازار شہریوں کو ریلیف فراہم کرنے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ فیئر پرائز شاپ پر پھل اور سبزیوں پر 25% تک رعایت دی جا رہی ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں رانا فیصل رحمان۔ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر ضلع بہاول نگر میں قائم رمضان سستا بازار عوام کو ریلیف فراہم کرنے میں پیش ہے۔ ستلج پارک میں لگائے جانے والے رمضان بازار میں ایگریکلچر فیئر پرائز شاپ پر 13 اشیاء خود نوش پر 25% تک رعایت دی جا رہی ہے۔ بازار سے نہیں لی، وہ مہنگی مل رہی تھی، میں ادھر رمضان بازار میں آیا ہوں، ادھر سے وہ جو چیزیں لی ہیں بازار سے باہر ملی ہیں۔ ایگریکلچر فیئر پرائز شاپ پر اعلیٰ معیار کے پھل سبزیاں رعایتی قیمت پر شہریوں کو فراہم کی جا رہی ہیں۔ سیب ہے، امرود ہے، کیلا ہے، کھجور ہے، بیسن ہے، دال ہے، اس طرح کے 13 آئٹم جو گورنمنٹ نے ان کو رائج کیا ہے، وہ اس وقت وافر مقدار میں سٹاک بھی موجود ہے۔ ضلع انتظامیہ کا کہنا ہے کہ معیار اور مقدار پر کوئی سمجھوتہ نہ ہوگا۔ انتظامی افسران باقاعدگی سے اشیاء کی کوالٹی چیک کر رہے ہیں۔ ایگریکلچر فیئر پرائز شاپ پر ڈیمانڈ کے مطابق اشیاء کی فراہمی یقینی بنائی جا رہی ہے۔ پنجاب حکومت کی جانب سے قائم کیا گیا اس رمضان بازار میں عوام کو خاصا ریلیف مل رہا ہے۔ رانا فیصل رحمان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، بہاول نگر۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر صوبے میں پرائز کنٹرول کمیٹیاں بھرپور انداز میں کام کر رہی ہیں۔ ضلع انتظامیہ کے اقدامات سے سبزیوں اور پھلوں کے نرخوں میں استحکام برقرار ہے۔ دوسرے شہروں کی طرح ضلع خانیوال کی انتظامیہ بھی قیمتیں نچلی سطح پر برقرار رکھنے کے لیے مسلسل متحرک ہے۔ ڈپٹی کمشنر وسیم حامد سندھو نے سبزی اور فروٹ منڈی میں دوپہر کے آکشن کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر مارکیٹ کمیٹی افسران نے بریفنگ دی۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ منڈیوں میں آکشن کی نگرانی سے اوپن مارکیٹ نرخ میں واضح کمی آئی ہے۔ رواں ماہ ناجائز منافع خوری پر پرائز کنٹرول مجسٹریٹس نے اب تک 50,000 دکانیں وزٹ کی ہیں اور ناجائز منافع خوری کرنے پر جرمانے بھی کیے ہیں۔ رمضان المبارک میں کثیر الثقافتی شہر برمنگھم کے حقیقی رنگ اس وقت نکھر آئے جب پاکستان کونسلیٹ نے مسلمانوں سمیت مختلف مذاہب کے لوگوں نے مل کر افطاری کی۔ ایک ہی چھت تلے رنگ و نسل مذاہب مسالی کی تفریق کیے بغیر افطار ڈنر سے کونسل جنرل آف پاکستان سردار عدنان رشید سمیت علماء کرام اور مختلف مذاہب کے رہنما سمیت اعلیٰ شخصیات نے خطاب کرتے ہوئے روزے اور رمضان المبارک کی اہمیت پر روشنی ڈالی اور کہا کہ اسلام امن، محبت اور صبر کا درس دیتا ہے۔ روزہ ایک جانب صبر و برداشت کا درس اور دوسری جانب اپنے رب کا قرب دیتا ہے۔ افطار ڈنر میں مختلف مذاہب کے شریک افراد نے کونسلیٹ کی جانب سے اس اقدام کا خیر مقدم کیا۔
है वो अमन का है, बाहमी एहतराम का है. It's fantastic that we all engage with, listen to and work with each other for the greater good of us all. Great message to all of us is that we're all one. This great unity connecting the communities together and supporting each other is great for people. About recognising all the faiths in the city and how we all come together to make sure we're a peaceful and a tranquil city of Birmingham. So fantastic evening, pleasure to be here. नाज़रीन, PTV कराची मरकज़ से खुसूसी रमज़ान नशियात का सिलसिला जारी है। उलमा किराम ने हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सीरत पर रोशनी डाली। मज़ीद तफसील इस रिपोर्ट में। रमज़ान पाकिस्तान ट्रांसमिशन का आगाज़ कारी फैसल चिश्ती की खूबसूरत आवाज़ में तिलावत कुरान मजीद से हुआ। ट्रांसमिशन में सैयद सबीउद्दीन रहमानी ने नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश की। छोटी सी नेकी के सेगमेंट में एक ज़रूरतमंद खातून की मदद की अपील की गई, जिस पर लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। आज के मेहमान सेगमेंट में अदाकारा ईमन जमान ने खुसूसी तौर पर शिरकत की और अपने करियर के हवाले से बताया। ट्रांसमिशन में हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के यौम विलादत और उनकी सीरत पर उलमाए कराम ने सैर हासिल गुफ्तगू की। ट्रांसमिशन में शेफ सामिया ने मजेदार खाने की डिश बनाई, जबकि घरेलू टोटके के शोबे में डॉक्टर बिल्कीस ने मुफीद मशवरे दिए। ट्रांसमिशन का इख्तिताम अज़ान मगरिब पर हुआ। रमज़ान पाकिस्तान ट्रांसमिशन ने माह रमज़ान की खुशियों को दुबाला कर दिया है और लोग इस्लामी तालीमात से फैज़याब हो रहे हैं। सिद्रा फातिमा, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, कराची। और नाज़रीन, रमज़ान निगहबान प्रोग्राम के जरिए पंजाब में मुस्तहिक घरानों को रिलीफ की फरहमी का सिलसिला जारी है। अब तक 48.5 लाख से ज़ायद घरानों को मुफ्त राशन फराहम किया जा चुका है। तफसील बता रही हैं अस्का मकसूद। रमज़ान निगहबान प्रोग्राम मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा रमज़ान पैकेज है, जिसके जरिए 3.25 करोड़ से ज़ायद अफराद में 30 अरब रुपए की अशियाए खुदोनोश मुफ्त तकसीम की जा रही हैं। पंजाब हुकूमत के मुताबिक निगहबान पैकेज की तरसील रमज़ान अल मुबारक के आखिरी अशरे से पहले मुकम्मल कर ली जाएगी। हमारी वो टीम उधर जाती है और वो ऐप के जरिए चेक करती है और वो सामान मुहैया करती है। हुकूमत ने अवाम की सहूलत के लिए एक हेल्प लाइन भी कायम की है, जहां राशन की फराहमी के हवाले से शिकायत दर्ज करवाई जा सकती हैं। सूबे भर के रमजान बाजारों में फेयर प्राइस शॉप्स भी कायम की गई हैं, जहां आम सार्फिन को मयारी अशिया खुदोनोश सस्ते दामों फराहम की जा रही हैं। कीमतें बाहर की निस्बत अच्छी हैं, सस्ती हैं और क्वालिटी अच्छी इन्होंने मेंटेन की हुई है। जी बहुत अच्छी सहूलत है जी, माशाल्लाह गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा रिलीफ दिया हुआ है। वज़ीर आला पंजाब की हदायत पर सूबे में नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ क्रैक डाउन भी जारी है। यकम रमजान से अब तक ग्राम फरोशों को 7.5 करोड़ से जायद के जुर्माने किए जा चुके हैं। रमजान के बाबरकत महीने में पंजाब हुकूमत की तरफ से रमजान निगहबान पैकेज और फेयर प्राइस शॉप्स का कयाम अवामी मुश्किलात की हल की जानिब अमली कदम है। अज़का मकसूद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। नाज़रीन, ढोल और कनस्तर बजाकर रोज़ादारों को सहरी के लिए जगाने की रवायत लाहौर शहर में आज भी कायम है। रिपोर्ट कर रही हैं वर्दा सलीम। माह सयाम में रोजादारों को जगाने की रवायत बहुत पुरानी है। गली मोहल्लों में सहरी के वक्त ढोलची बाकायदगी से ढोल बजाकर और सदा लगाकर रोजेदारों को उठने और सहरी करने का पैगाम देते हैं। अल्लाह नबी के प्यारे, उठो रोजा रखो, अरब सहरी वाला आ गया, सब दी खैर मना गया। ढोलची सारा रमजान ये काम बगैर किसी मुआवजे की खिदमत समझकर करते हैं। मैं 10 साल से इधर आ रहा हूँ सहरी टाइम जगाने के लिए। ढोल बजाकर लोगों को जगाता हूँ, अल्लाह को राजी करता हूँ, क्योंकि कोई लोग टाइम ढोल ही जागते हैं। शहरियों का कहना है बदलते वक्त के साथ साथ टेक्नोलॉजी ने ढोल बजाने वालों की जगह जरूर ले ली है। ताहम सहरी के लिए जगाने वाले ढोलचियों की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। ये चीज़ वैसे तो अब मधूम होती जा रही है, लेकिन हमारे कल्चर का हिस्सा है, इसको कायम रहना चाहिए। रमजानुल मुबारक के इख्तिताम पर बाज़ शहरी ढोल बजाने वालों को इनाम इकराम से भी नवाजते हैं। गलियों में ढोल की आवाज़ बिलाशुबा रोजेदारों के लिए एक पैगाम है कि फरजंदाने तौहीद ज़्यादा से ज़्यादा बरकत समेटें। वर्दा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। मुल्क भर की तरह शहर कायद में भी रमज़ानुल मुबारक में मुस्तहिकीन के लिए सहर और इफ्तार का एहतमाम किया जाता है। देखते हैं सैयद जहांगीर अली की ये रिपोर्ट।
फलाही तंजीम JDC फाउंडेशन गुज़िश्ता कुछ बरसों से अफ्तार के साथ सहरी का भी मुनफरद एहतमाम करती है। शहर कायद की मरकजी शाहराह एम ए जिना रोड नुमाइश चुरंगी पर हज़ारों शहरियों के लिए सैर व अफ्तार में रिवायती खानों समेत नित नई और मशहूर कॉन्टीनेंटल डिशेज रखी जाती हैं। कराची में ये सबसे बड़ी सहरी होती है, इसमें तमाम पाकिस्तानी शामिल होते हैं जो खिदमत करते हैं अपने पाकिस्तानी भाइयों की। अच्छी बात ये इस दस्तरखान की यहाँ पर सदका खैरात नहीं खिलाया जाता। मुखैर हजरात वो खाना जो अल्लाह ताला ने उनको दिया है वो अपने बच्चों को खिलाते हैं, वही पैसा यहाँ पर खर्च करते हैं। नुमाइश चुरंगी पर गुज़िश्ता दिनों में लाखों से ज़ायद अफराद सहरी में शरीक हो चुके हैं, जिसमें नातख्वाह कारी वहीद, अवामी नुमाइंदे और जिंदगी के मुख्तलिफ शोबे से ताल्लुक रखने वाले अफराद शामिल हैं। अवाम बहुत ज़्यादा तादाद में यहाँ आती है, बहुत अच्छा कराची वालों के लिए है इस महंगाई के दौर में। फलाही तंजीम के तहत सहरी का दस्तरखान आखिरी रोजे तक जारी रहेगा। सैयद जहांगीर अली, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि मॉस्को हमले का कीव से कोई ताल्लुक नहीं, ये खूनी हमला रूस में ममनुआ दहशतगर्द तंजीम दाइश ने किया है। सदर व्लादिमीर पुतिन की सदारत में इजलास हुआ जिसमें हुकूमती अरकान, इलाकाई हुक्काम, खुफिया एजेंसियों के एहलकार और सिक्योरिटी फोर्सेज के मुंतज़मीन ने शिरकत की। इस मौके पर सदर पुतिन ने कहा कि मॉस्को में दहशतगर्दाना हमलों की तहकीकात को सियासी तासुबात से कतर नज़र नहायत पेशावराना और बामकसद सूरत में मुकम्मल किया जाए। उन्होंने कहा कि हमें मालूम है कि रूस और इसके अवाम पर यह खूनी जुल्म किसने किया है, ताहम हमले के बारे में तहकीकात जारी हैं, हक़ाइक़ जल्द मंजर आम पर आ जाएंगे। मॉस्को में कॉन्सर्ट पर दहशतगर्दाना हमले में 139 अफराद हलाक हुए थे। उधर अमरीकी रियासत मैरीलैंड के शहर बाल्टीमोर में मालबरदार बहरी जहाज पुल से टकरा गया, जिसके नतीजे में 3 किलोमीटर तवील पुल का बड़ा हिस्सा मुनहदिम हो गया। तसादुम के सबब मुतादिद गाड़ियां भी दरियाए पटास्को में गिर गईं। हादसे में किसी जानी नुकसान की इत्तलात नहीं मिली। बाल्टीमोर के मेयर का कहना है कि हादसे के बाद पुल को मुकम्मल तौर पर बंद करके ट्रैफिक को मुतबादल रास्तों की जानिब मोड़ दिया गया है। इमरजेंसी एहलकार इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। खबरनामे में वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। नाज़रीन, बारिश का सबब बनने वाला मगरबी हवाओं का सिलसिला आज से मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में दाखिल होगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक 27 से 31 मार्च के दौरान खैबर पख्तूनख्वा में चित्राल, दीर, स्वात, एबटाबाद, शांगला, बाजोड़, कोहाट, बन्नू, डेरा इस्माइल खान, पेशावर, स्वाबी और मर्दान में वक्फे से बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। 29 और 30 मार्च के दौरान चंद एक मकामात पर मूसलाधार बारिश और ज़ालाबारी की पेशगोई है। आज रात से 31 मार्च के दौरान गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश होगी। महकमे मौसमियात के मुताबिक 31 मार्च तक रावलपिंडी, इस्लामाबाद, चकवाल, गुजरात, गुजरांवाला, नारोवाल, लाहौर, फैसलाबाद, खुशाब और सरगोदा में भी बादल बरसेंगे। 28 और 30 मार्च के दौरान डेरा गाजी खान, राजरपुर, भक्खर, लिया, मुल्तान, रहीमजार खान, भावलपुर, भावलनगर में बारिशें मुतवक्के हैं। 27 से 29 मार्च के दौरान बलूचिस्तान में योब, शिरानी, बारखान, मूसाखेल, झलमक्सी, ज़ियारत, कोयटा, पशीन, कला सैफुल्ला, कल्लात और हुजदार में बारिश की पेशगोई है। उधर सिंध में 28 और 29 मार्च को सक्खर, जैकबाबाद, कश्मोर, लाड़काना और दादू में तेज़ हवाओं के साथ बादल बरसने का इम्कान है। NDMA ने मुतालिका इदारों को किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए इक़दामात की हिदायत की है। और अब बात करेंगे आज रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की। तो सबसे पहले शहीद बेनज़ीराबाद की बात करेंगे, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। छोर में 42, दादू, पडीदन और स्क्रिंड में भी 42 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ये थी अब तक की मौसम की सूरत हाल।